Dobar dan. You're going to start the press conference live now? Yes. I will speak in English, if that's okay. My name is Bari Lituči. I'm the executive director of the Jasenovca Research Institute, which sponsored the conference that took place April 22nd and April 23rd, 2023, here in Belgrade. Nemamo prevod. Da li neko treba prevod ovdje ili da svi razume što on priča? Prevod treba. Okay, so I'm going to have to translate as you go. I see. Professor Bari Lituči je executive director od Jasenovac Research Institute baziran u New York, koji je organizovao i financirao konferenciju što je sada bio u Beograd 22. 23. april u Hotel M na Bulevar Oslobođenja. We organized this conference in Belgrade as the first international conference on the crimes of genocide in the independent state of Croatia. Mi smo organizovali ovaj konferenciju u Beograd kao prvi takav konferencije u istoriji u Beograd u Srbiji. We had participants from 8 countries. Mi smo imali učesnici iz 8 države. And we came to a resolution of the conference which we believe is important for all future work of international organizations. I završili smo konferencije za osvojenje rezolucija što mi očekujemo da bude glavni baza za budućne rad na ova pitanje. Our main goal is to, first of all, promote the more research on the crimes of genocide in the independent state of Croatia. Naš glavni cilj je da promovišemo više i dalje istraživanje o zločine aktivnosti u takozvani nezavisna država Hrvatska na vreme Drugom svjetskom ratom. And to do so with independently of any government or existing institution. I da to uradimo nezavisne od sva državne institucije i drugi institucije, da radimo nezavisne kao nevladine organizacije. Because we know that governments, existing Holocaust institutions and other organizations had failed to do this project, to do this work honestly or without political prejudice. Mi to uradimo namjerno zato što znamo dobro da vlade, druge institucije i druge organizacije nisu uspešno uradili ovaj posla da se pojavi sve informacije o Jasenovcu i nisu neki od tih organizacija nisu ni radili ni pošteni o šta su rekli o Jasenovcu. In fact, we established the Jasenovac Research Institute 26 years ago because precisely for that reason, because the existing Holocaust institutions and governments around the world were suppressing the truth about the Holocaust in Yugoslavia, particularly in the independent state of Croatia, 1941 to 1945. Did you get that? Mi smo to radili specifično zato što imali smo protivnici koji su blokirali ova informacija i specifično u država Hrvatskoj, koji su blokirali izlaz ove informacije u javnosti. They had ignored the main narratives of survivors and also existing documentation and evidence that
crimes of genocide had taken place and were creating a new narrative that essentially suppressed the whole story of the Holocaust, of the genocides in the independent state of Croatia. Oni ko su protiv izlaz ova informacija u javnosti su negirali ili nisu širili informacije od preživalaca Jasenovca i drugi kampove u Hrvatskoj. Oni nisu obeležali ni širili dokumentacije koja već postoji o genocidu u Hrvatskoj i drugi dokaza o genocid koji je izvršen u Hrvatskoj između 1941. i 1945. I oni su u suštine stvorili skroz nova priča, što mi bi rekli bajke o taj period, historički period, da menje istinu za lažne priče. If governments and Holocaust institutions in the 1990s or even later had done the job of telling the truth, of promoting the correct research on this question, there would never have been a need for an independent organization such as ours to exist in the first place. Ako su vlade i vladine organizacije i institucija Holokaust i van Srbije i van Jugoslavije uradili svoje dodatke da širi pravi i kompletan informacije od ovaj slučaj specifično na vreme 90-ih, ako su radili svoje obaveze, punili svoje obaveze, ne bi mi imali obaveze lično da stvorimo ova organizacija, ni da radimo od... What year? Od 96. Excuse me? From 96 you started? 97. Ne bi mi imali obavez da od 97. krenuli nezavisne da uradimo ovaj posla. Ako bi vlade uradili svoje obaveze prema svoj narod, da javno reciti šta je tačno bio u ovaj prostor. And we see today that this need still exists, right? I mi vidimo i danas dalje the need, obavez da to... Treba. Kako se kaže the need? Potrebne informacije, da ova informacija se širi je dalje veoma važno danas u današnje politička situacija i današnje društvene situacije u ovaj region. Because governments are still playing a game with this subject. Zato što vlada i dalje igra za ovo pitanje da ne dozvoli izlaz kompletna prava informacije o šta se dešavalo. So the need for our organization is greater than ever, I would say, because we're not going to be able to promote research and come to a certain level of consensus on the facts if we don't continue to remain completely independent of government institutions or I should say even Holocaust institutions that are financed and dependent on governments for their survival, for their political line, I would say as well. Znači da potrebnost naše organizacije je i veće sada nego ikada zbog situacija da i nekoliko Holocaust organizacije ne radi ovaj posla. Namjerno zato što su pod kontrolom vlade koji ih financiraju. I ako ne radi kako treba, ne dobi financiranje, to znači ako vlada traži da skida sve reč o Jasenovcu, neće biti reč o Jasenovcu. Just to give you, Gesundheit, just to give you an example, in the 1990s, when the U.S. Holocaust Museum was founded in Washington, D.C. Kao primjer, u 1990. godine, kad je otvoren Holocaust muzej u Washington na vreme ratu u ovaj region,
had a map on the wall of everywhere where the Holocaust took place. Imali su karte na zid u Holocaust muzeji gdje se nalazi sva mesta Holocaust u Evropi. And there were no concentration camps, there were no crimes of genocide, there were no victims on the map for the country of Yugoslavia, completely absent from the map. Ta karta što je bila na zid u Holocaust muzeju, što je i Bari gledao i ja lično sam otišao tamo da to gleda, nije bio ni obeležen ni jedan kamp, smrtni logor u sve prostorije Jugoslavija, ni specifično ni Bosne, ni Hrvatska, nije bio ni reč o genocidu bivše Jugoslavija, a nije bio ni red, ni jedan žrtve u sve prostorije Jugoslavije o genocidu u Drugom svjetskom ratu. Ni jedan tačka o nama. U Holocaust muzeji u Washington. Ništa, ni jedan reč. Now, of course, they have improved quite a bit since then. Naravno, od tog vremena do dan danas oni su malo napredovali, on kaže više nego quite a bit, kako se kaže quite a bit na srpskom? Mnoga. Quite a bit, Malo više. Yeah. Da. But Ali the old ways continue to come up. I can give you a very interesting example. Drugi bivši način prezentacije ove informacije se dalje vidi kod Muzeja Holokaust i druge institucije. One of the biggest events in regard to the study of or the presentation of the Holocaust in the United States. Jedan od najveće događaj o prezentaciji informacije o Holokaustu u Sjedinjenih Američkih Država was the documentary film by Ken Burns, the Holocaust in the United States, which was shown perhaps thousands and thousands of times on television in the United States, all over the United States, on public broadcasting television. The title was Holocaust and the United States, or the United States and the Holocaust, I can't remember exactly, okay. but it's by Ken Burns. Jedan od najvećih primjer takve falš prezentacije informacije o Holokaustu i naš deo taj Holocaust je snimljen od strane čovjeka koji se zove Ken Burns, B-U-R-N-S, koji je pravio film Holocaust i Sjedinjene Američke Država. They had the same map from 1993. Koristili su isti karte od 93. bez ikakav kamp, smrtni logor, koncentracioni logor. Nothing. It was Ništa. the same. Yes, it was just a blank white map of Yugoslavia, and all of the concentration camps, all of the crimes of genocide took place outside of Yugoslavia. To je blank karta bila o Jugoslavija i sve krivična dela i genocidalne ubijanje ljudi se nalazili van Jugoslavije. This documentary was made in collaboration with the U.S. Holocaust Museum in Washington. Ovo dokumentarni film je napravljen u kolaboracija za muzej Holocaust u Washington. And therefore they are accountable for the false information that was provided. I tako su oni kod Holocaust muzej u Washington, oni podeli odgovornost i guilt, kako se kaže, krivicu da su namjerno napravili takav film da i dalje krivi informacije. So even though the museum has opened up to more information about the crimes of genocide in the independent state of Croatia, iako je muzej Holocaust u Washington malo više otvoren prema informacije o genocidu u bivšoj Jugoslaviji, what we see is there is still a determined effort to suppress the truth and to completely whitewash those crimes
by the same authorities. In the United States. Šta mi vidimo da i dalje postoji nameru između zvanični u organizacija Holokaust i muzej i politika u Amerika da ne dozvoli izlaz kompletna informacija o genocid i Holokaust u bivšoj Jugoslaviji. And I can give you other examples as well. A kad mi pričamo o Holokaust, mi da precizno kažemo, mi vidimo genocid od 1941. do 1945. u Hrvatskoj u kompletno deo Holokaust, iako najveće žrtve u tom država, takozvani država, su bili Srbi. As we remember, President Clinton invited Franjo Tuđman to the opening of the U.S. Holocaust Museum. Kako mi se setimo dobro, predsjednik Bill Clinton je pozivao na tom vremenu tadašnji predsjednik Hrvatskoj Franjo Tuđman da učestvuje u otvaranje Holocaust muzej u Washington. There were no Serbs there. A nisu pozivali i nisu doveli ni jedan Srbin tamo na taj otvaranje Holocaust muzej. Ja bih dodao nešto, I'd like to add something here. Iako je Franjo Tuđman lično bio autor knjigu gdje je smanjivao broj i minimizovao Holokaust u našom regionu, namjerno u svoju knjigu, a ta knjiga je dalje bio redaktiran od strane State Department da smanje takve reči u drugi izdanje. Yugoslav Jews boycotted the opening of the museum. Jevreji iz Jugoslavije, iz bivše Jugoslavije, su pravili bojkot o otvaranje Holocaust muzej u Washington. And Yugoslav Romas were not even invited. A Rome iz Jugoslavije nisu ni bili pozivani. Yeah. And also there is a determined effort clearly to say that Serbs were not victims of genocide. Even today, by many leading Holocaust institutions. Ima i dalje do dan danas fokusiran rad između nekoliko institucija i organizacija da i do dan danes negirati sva podaci o genocid u bivše Jugoslavije. And that's proven by the fact that they don't, when there are mentions of Serbs, they call them Yugoslavs, just as they don't want to mention that Russians were victims of genocide, so they call them Soviets. To je isti vrste propaganda, to znači namerno pravi se propaganda, gdje u bilo koji slučaj gdje treba da konstatuje da jeste Srbi su bili ubijeni, umjesto da kaže da su Srbi bili ubijeni, kaže da Jugosloveni su bili ubijeni, da mi ne možemo ni jedan Srbin dokazati da je to etničke čišćenje, etnički genocid, etnička baza. Oni pričaju samo o Jugosloveni. Slično kao današnje propagande protiv Rusije, gdje pričaju da su žrtve bili sovjetski žrtve, a ne ruske, etničke ruske žrtve. And the director of the museum in the 1990s, I direktor taj muzej Holocaust u Washingtonu 90. Michael Berenbaum, gospodin Michael Berenbaum, B-E-R-E-N-B-A-U-M, stated publicly rekao javno that the design or the presentation of the Holocaust in Yugoslavia was determined by the U.S. State Department. Da sva aktivnosti o prezentaciji Holokausta i genocidu bivše Jugoslavije bio organizovan i kontrolisan od strane U.S. State Department. So this brings us to the question of what is to be done about that. A to nama dovedi do glavna pitanje šta da radimo na odgovor na takva aktivnosti od strane oni ko hoće negirati genocid u ovaj region. What we recognize is that the historical subject of crimes of genocide in the independent state of Croatia, if they are suppressed, that is actually a threat to the national security of Serbia.
što mi konstatujemo je da ako dozvolimo dalje skrivenje informacija o holokaust i specifično genocid protiv Srba u država današnje Hrvatskoj, to u suštine je a threat to the national security of Serbia. Šta? Podrivanje nacionalne sigurnost Srbije kao država. Just as it would be if suddenly the government of Israel didn't care about the Holocaust in regard to Jewish victims. Kao primjer, ako bi Izrael danas zaboravio i ne pričati o holokaust svoj jevrejske, etničke jevrej u Drugom svjetskom ratu. To bi bilo slično kao današnja situacija protiv Srba. If these crimes are minimized or denied, if you have Holocaust denial, if you have minimization of the crimes, if you don't call it genocide, ako mi dozvolimo njima da negirati suštine da je bio genocid i ako oni neće koristiti reč genocid kad priča o šta se dešavala, you're enabling the recurrence of the same vi crimes. dozvolite ponovo takve vrste genocidalne način aktivnosti na strane naše neprijatelje. So it is a matter of both national security and biological survival of the people. To znači u suštini to je i pitanje državne bezbednost Srbije i biološki preživljavanje naš narod, srpski narod. So the immensity and the immense importance of this to the survival of the Serbian people, of the Serbian nation, should be self-evident, and that it cannot, that politicization and minimalization of these crimes are really a crime against the people of Serbia. Znači da ogromna važnost ovaj topika i dalje pokušaja da smanje broj i informacije o naše žrtva je današnje i dalje pretnja naše narod i preživljavanje. So what we have to do is we have to organize conferences that bring the best scholarship forward. We have to encourage more researchers such as Gideon Grajf, Dr. Gideon Grajf, who is here today. Thank you. And also the amazing people we had at the conference, including Vasilije Krestić, Anton Miletić, Rorija Jeomansa. Polako. Oh, I'm sorry. To znači da odgovorimo na ovakve situacije, smanjenje informacije o genocid, mi treba i dalje organizovati konferencije, akademske rad na tom pitanju, dolazak više i mnogo više ekspert kao gospodin Gideon Grajf koji je došao iz Izraela, iz Yad Vashema, i gospodin Anton Miletić koji je ovdje baziran, i Rorija Jeomansa iz Great Britain, i Vasilije Krestić i drugi ljudi koji su poznat oko planetu kao ekspert na pitanje genocid. And also, it is also a question of advocacy for anti-fascist propaganda. So we have impressive people such as Dr. Schneider from Germany, Dr. Guskovu from Russia, Dr. Marković from the United States, and many others who are also studying the promotion
of neo-fascist attempts to minimize the crimes of genocide during World War II. To je zašto je važno da smo doveli gospodin Schneider iz Njemačkoj, gospođa Guskova iz Rusije i profesor Marković iz SAD, od tih, specifično od tih država, da oni dolazi ovdje kao ekspert od država gdje se negira ova priča. And then we allow these scholars to do their job, but with a consensus, at a certain threshold of truth or of established knowledge. There has to be an established threshold of scientific knowledge, of consensus on what actually did happen. If you're going to start saying, well, it wasn't genocide or it wasn't 100,000 victims even, then clearly you haven't met the minimal threshold for scientific knowledge to even begin to enter into the discussion. Kratak prevod. To je zašto je toliko važno da je ovaj konferenc poznat kao naučni konferenc. Ovo nije samo obične konferencije ljudi koji su čuli nešto od neko drugo. Ovo je naučni konferenc, scientific conference, gdje smo doveli najveći ekspert na planetu na ova pitanje i na pitanje genocid, da spojimo značanje šta je genocid, značanje šta su podaci o Jugoslaviji i da gledamo da to definisuje genocid. We know that governments don't want us to do this. Mi znamo dobro da ne samo jedini, ne nekoliko vlada ne želi da mi rad uradimo. And we know firsthand that governments have interfered and attacked not only our efforts or the efforts of some of our leading scholars. Mi znamo direktne lične iskustvo da nekoliko vlada su intervenisali da nas spreči da uradimo naš posla. And also intimidated certain scholars. I pritisnuli su, ocenili su nekoliko akademičari so that they wouldn't participate da ne dolazi na naš sastanak in a truly independent scholarly conference like ours. U jedan pravi nezavisne akademski skup kao naš. I just want to add something now. Treba da kažemo kao na ovaj situacije što smo mi doživjeli ovdje u Srbiji, da nekoliko od naše goste, pozivana gosta i akademičari i ekspert na genocid nisu došli zato što su dobili lične poziva od ljudi koji su se sam sebe identifikali kao član državne bezbednosti Srbije. I da su rekli, mi nemamo nikakav dokaz da su pravi član BIA, nego ljudi koji su zvali, kaže, ja sam oficir iz BIA Srbije i ja te garantujem da ako učestvuješ u ovoj konferenciji, izgubit ćeš posla, izgubit ćeš kuću, izgubit ćeš kredit, a bit ćeš izbačen iz država. A nisu ni došli. To je, how many people? What do you mean? Koliko, how many canceled? 5, 4? 6. 6 međunarodni ekspert na genocid i holokaust nisu ni došli u Srbiju zato što su bili lični kontaktirani od ljudi koji su se sam sebe predstavili kao naše državne bezbednosti. To znači mi idemo do policija, do BIA i do vojne bezbednosti da sutra pravimo žalbu da oni istraživati ko je zvao koga da koristi digitalne telefonske poruke da vidi ko je to uradio. Zato što mi do dan danas ne znamo ko je uradio da ruši ovaj konferencije
ovde u glavni grad Srbiju. We're not unreasonable. We want to cooperate with governments and existing institutions. We want to cooperate. Mi nismo neki ekstremiste, mi hoćemo raditi zajedno za institucijama i za vlade. Mi smo došli ovde otvorene ruke, otvorene srce da radimo zajedno, da sarađujemo. But we live in a world in which governments are not reasonable. Ali mi živimo na planetu gde dosta vlada nisu normalni, nisu otvoreni za saradnju i imaju svoj posebne agende. And we should recognize the fact that the scholars who did participate in our conference, including Dr. Krestić, Anton Miletić, Gideona Grajfa, and Nissan Sharifi from Israel also, all of them showed a tremendous level of courage for participating without being intimidated or without any kind of backing down from. I treba da konstatujemo i zahvaljujemo ovi ekspert Krestić, Grajf, Sharifi Sharifi is from where? Israel. Sharifi iz Izrael, Grajf iz Izrael, Krestić odavde i Miletić odavde i dalje ljudi koji su učestvovali za konferencije za svoj hrabrost. Lične hrabrost. Nekoliko ljudi su u 90. godini životu. Lični su došli sa štapom. Jako su ucenjen od ljudi koji se prezentovao kao član BIA. Mi konstatujemo da to su hrabre ljudi koji su borili dalje za istinu protiv bilo koji otpor. It's intolerable that governments should try to suppress independent academic research because that's a fundamental. Ovo je neprihvatljiv da vlade probaju da blokiraju nezavisne akademske naučni istraživanje ovaj pitanje. Independent scientific research has to be free in order for there to be a healthy democratic society. Nezavisne naučni istraživanje je ključni faktor za otvorene demokratske društvo. So we hope that we can convince nadamo da možemo other existing institutions to collaborate, but also to collaborate on the basis of a consensus that recognizes a certain threshold of scientific knowledge, including the fact that the crimes committed in the independent state of Croatia during World War II were in fact crimes of genocide. Mi nadamo da možemo ubediti ovi institucijama i vlade i druge organizacije koje traži da nas spreči u našem istraživanje, da oni treba da razume da ovo je ključni faktor da to se uradi do kraja. Because otherwise there's no basis for collaboration. Ako mi nismo dozvoljeni po vlada, po institucijama i druga organizacija tu radimo naš istraživanje, ne postoji nikakav baze ni za dalje kolaboracije, saradnja. So what we are doing is we're providing the platform for true scientific progress on this front of academic research. Što znači šta radi Jasenovac Research Institute, JRI, glavni stvar da mi pravimo platform ili organizacije ili baza za dalje saradnju i učestvovanje u naučni kolaboracije u traženje sva istinu od ovaj slučaj. And also for the purpose of educating the public and educating the world. I da obrazovamo narod i javnosti ovaj pitanje. I dalje van Srbije, oko planetu, da oni čuje da je tu bio holokaust. As to the enormity of the crimes that were committed
in the Balkans I during World War specifično II. da njima dovedi do znanje o ogromnost zločinske aktivnosti u ovaj region na vreme Drugom svjetskom ratom. Because if there's not international recognition of that, Ako ne postoji međunarodno priznanje od tih činjenice, then you can't achieve any kind of reconciliation ne možeš ikakav reconciliation, or pomirenje, or justice or peace in the ni in the prava, Balkans. ni mir na Balkanu, ikada. So this is not only a matter of national security for Serbia. Nije samo pitanje državne bezbednosti Srbije i narodne preživljavanje ovdje u Srbiju, nego It's also a matter of international security for i Europe. dalje je međunarodne pitanje sigurnost i mir. And we hope that everyone recognizes that. Nadamo da svi to priznaju. But also, I mean, the human rights aspect or dimension to this issue is very important to the promotion of human rights and the defense of the Universal Declaration of Human Rights by the United Nations, right? Just repeat that, sorry. Oh, sorry. Okay, so the recognition of these crimes Priznanje ovih are zločina very important to the promotion of human rights in the Balkans. If you don't recognize, su važno za promovisanje ljudske prava u Balkanu, na Balkanu. if you don't recognize Ako to ne priznaješ, what happened, then šta je bilo u prošlost, you're unlikely. Then there's no possibility ne for postoji nikakav šans for upholding the Declaration of Human Rights that was established at the United Nations in 1948. da upholding. Ne, upholding is aktivnost. Maintaining, or yeah. Anyway, let's move Podržavanje, on. da. Yeah. John, just one thing. Nisi preveo najvažniju stvar. Ja vam rekao, ako lokalna, ako srpska vlada... Yeah. So I would like to conclude by having John read the Serbian version of the resolution that was unanimously adopted by the... Please, 1 second. I would like to conclude my speech with the reading of the resolution by John Bosnich, who is a member of our board of directors, of the unanimously adopted resolution at the conference yesterday, April 23rd, 2023. John, samo gledaj. ispravku jednu po to Da. Nisi preveo tačno što je rekao gospodin... Prevedi sada. Da, ako srpska naša vlada ne priznaje da je to bio genocid, mi onda nemamo šta ovde da radimo. Naravno. Početno to nisi rekao. Hvala. To je jako važno. Gledaj, ja ne bi čitao kompletna dokument, zato što vi imate štampana kopija. I ja bih rekao da... Just read it. It's too long to read it. Yeah, no, we can read the whole thing. It's important to read the whole neko thing. koji I'll read it in English. I'll read it we in can do English and somebody who speaks Serbian as their mother tongue to read the Serbian. Oh, okay. Well, I don't want to read that long document. I will read the English. Da. I samo jedan, ako imaš dokument ispred sebe, o tekst što sedi tu u sto, ima I want to read the whole thing. You can read it. But before you read it, we have to make, on the document, there are 4 words that need to be corrected. All right. Well, let me begin. If you want to read the English. I'm going to start reading the English resolution. Resolution of the April 2023 International Conference on Genocide in the Fascist Independent State of Croatia during World War II. Voices of Jasenovac's Common and Conflicting Narratives. That was the name of the conference. Okay, now we're going to go ahead.
Nacrt rezolucije Međunarodne konferencije o genocidu u fašističkoj nezavisnoj državi Hrvatskoj za vreme Drugog svjetskog rata. Odjeci Jasenovca, saglasni i suprotstavljeni narativi od 22. na 23. april 2023. godine, jednoglasno usvojena 23. aprila 2023. godine u Beogradu u Srbiji. We, the participants of this historic and first international conference held in Serbia on the subject of the crimes of genocide in the independent state of Croatia, organized by the Jasenovac Research Institute, do affirm and recognize the following basic principles. Mi, učesnici ove istorijske i prve međunarodne naučne konferencije održane u Srbiji na temu zločina genocida u nezavisnoj državi Hrvatskoj, nezavisno organizovane od strane Instituta za istraživanje Jasenovca, potvrđujemo i prihvatamo sljedeće osnovne principe. We affirm the purposes and principles enshrined in the Universal Declaration of Human Rights adopted by the United Nations on 10th December 1948, which proclaims that all human beings are entitled to the same equal and inalienable rights and freedoms, and that these are the foundation for justice and peace in the world, and that the disregard of these rights and freedoms resulted in the barbarous crimes of genocide committed during the Holocaust. Mi afirmišemo stav da svrhe i principi zaštićeni Univerzalnom deklaracijom o ljudskim pravima od 10. decembra 1948. godine, koja proglašava da sva ljudska bića imaju jednaka i neotuđiva prava i slobode i da su to temelji pravde i mira u svetu, te da je nepoštovanje ovih prava i sloboda rezultiralo varvarskim zločinima genocida počinjenog za vreme Holokausta. And we reaffirm and remind the world that the greatest crimes of genocide ever committed in the history of the Balkans took place in the Nazi puppet state known as the independent state of Croatia under the rule of the Croatian fascist party known as the Ustaša against the entire population of Serbs, Jews, and Romas in that territory. I mi potvrđujemo i podsjećamo svet da su se najveći zločini genocida ikad počinjeni u istoriji Balkana dogodili u nacističkoj marionetskoj državi poznatoj kao nezavisna država Hrvatska pod vlašću hrvatskih fašista poznatih kao Ustaše, a protiv celokupnih populacija Srba, Jevreja i Roma na toj teritoriji. And recognizing the enormity of the crimes perpetrated by the Croatian Ustaša regime throughout the territories it ruled, and particularly in the infamous death camp known as Jasenovac, which in the history of the Holocaust deserves to be compared to the extermination camps of Poland. I prepoznajući enormnost zločina izvršenih od strane hrvatskog ustaškog režima širom teritorije kojom je vladao, a posebno u zloglasnom logoru smrti poznatom kao Jasenovac, koji u istoriji Holokausta zaslužuje da bude upoređen sa logorima istrebljenja u Poljskoj. And recognizing and deeply concerned with the failure of some in the international community to adequately recognize these crimes, and also recognizing that there are some who wish to entirely erase these crimes of genocide from the historical record, we are initiating and affirming the following 7 points. It should say 7, not 6. Da. Prepoznajući i duboko zabrinuti zbog propusta nekih u međunarodnoj zajednici da adekvatno priznaju ove zločine, kao što prepoznajemo i da postoje oni koji žele da potpuno izbrišu ove zločine genocida iz istorije, mi iniciramo i afirmišemo sljedećih 7 tačaka. Point number 1. The conference resolves that April 22nd shall be designated and recognized henceforth as International Day of Jasenovac commemoration throughout the world. Tačka 1. Ova konferencija smatra da 22. april od sada treba da bude proglašen i širom sveta priznat kao Međunarodni dan komemoracije žrtava Jasenovca. Point number 2. This conference resolves that reparations must be paid to all groups of victims of the Holocaust in wartime Yugoslavia, including those groups victimized
by the independent state of Croatia. Tačka 2. Ova konferencija je odlučna u stavu da reparacije moraju biti isplaćene svim grupama žrtava holokausta u okupiranoj Jugoslaviji, uključujući grupe viktimizirane od strane nezavisne države Hrvatske. Point number 3, this conference resolves that the wartime Croatian Archbishop Alojzija Stepinac should not be rehabilitated and that the collaboration of the Catholic clergy in the Holocaust should be carefully analyzed as a whole. Tačka 3. Ova konferencija je odlučna u stavu da ratni hrvatski nadbiskup Alojzije Stepinac ne treba da bude rehabilitovan i da kolaboracija katoličkog klera u holokaustu mora biti pažljivo proučena u celini. Point number 4, this conference resolves that all apologists and promoters of Ustaša ideology, Nazism, or any other form of fascism should be aggressively exposed and repudiated. Tačka 4. Ova konferencija je odlučna u stavu da sve apologete i promoteri ustaške ideologije ili bilo kojeg drugog oblika fašizma i nacizma treba da budu energično razotkriveni i osuđeni. Point number 5, this conference calls upon the United Nations, all Holocaust organizations, all Jewish organizations, all human rights organizations, as well as all governments, to oppose and to condemn the renaming of streets and other public places for the glorification of the Ustasha movement, and to forbid the use of Ustasha symbols and greetings, as well as all other fascist greetings, especially in places marking the genocide of Jews, Romas, and Serbs. Tačka broj 5. Ova konferencija poziva Ujedinjene nacije, sve holokaust organizacije, sve jevrejske organizacije, sve organizacije boraca za ljudska prava i slobode, kao i vlade, da se suprotstave i da osude preimenovanja ulica i drugih javnih mesta radi glorifikacije ustaškog pokreta, te da zabrane upotrebu ustaških simbola i pozdrava, a kao i svih drugih fašističkih i nacističkih pozdrava, posebno na mestima koje obeležavaju genocid Jevreja, Roma i Srba. Point number 6, this conference deplores the instrumentalization, relativization, and above all, the minimization of the number of genocide victims at Jasenovac and in the independent state of Croatia. We advocate the best practices in historical research and reject the rush to judgment on numbers by individuals or organizations that focus on it. We also deplore the use of this issue as a diversionary tactic in political discussions that attempt to deny or diminish the crimes of genocide by the Ustasha regime. Number 7 has some She has to read. Oh, yes, to read number 6. Tačka 6. Ova konferencija osuđuje instrumentalizaciju, relativizaciju i iznad svega minimalizaciju broja žrtava genocida u Jasenovcu i u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Zalažemo se za primjenu najboljih praksi u istorijskim istraživanjima i odbacujemo žurbu pojedinaca ili organizacija fokusiranih na brojeve da donesu odluku o tome koja će se procena broja žrtava od sada smatrati politički korektnom. And John will read number 7. I tačka 7. Number 7, that this conference condemns any further concealment of information about the genocide committed in the period 1941 to 1945 by the independent state of Croatia. Ova konferencija... No, read the whole thing. I'm going to let her go sentence by sentence so we don't miss anything. Okay. Da. Ova konferencija osuđuje svako dalje prikrivanje informacija o genocidu počinjenom u periodu od 1941. do 1945. godine u nezavisnoj državi Hrvatskoj. And the persistent refusal to open all archives that still keep documents about it under seal of secrecy. I uporno odbijanje da se otvore svi arhivi koji još uvek su pod znakom tajnosti i čuvaju dokumenta o njemu. And call on all state,
church and private institutions and organizations throughout the world I poziva sve državne, crkvene I privatne institucije I organizacije širom sveta to fully open and make available to experts and the general public da u potpunosti otvore I učine dostupnim stručnoj I široj javnosti all archival documents for further research into the Croatian genocide. sve arhivske dokumente za dalja istraživanja hrvatskog genocida. So that concludes our resolution, which we will continue to push forward with the United Nations, with the International Holocaust Remembrance Alliance. I believe that's what IHRA is, right? I think that's IHRA, the United Nations Holocaust Institution, and also with Holocaust institutions around the world, because this is a very serious problem that we're facing. It's a great threat to the Serbian people, to the Serbian state, and to Jews and Romas as well, that there is this minimization of numbers. Okay, go ahead. I can't translate. I'm going to just encapsulate what he said. So this is the summary of the resolution with its 7 points, and it is the reason why we are continuing to do this work to protect the national interests and the human interests of the Serbian people, of the Jews of the former Yugoslavia, and of the Roma of the former Yugoslavia. Because there is still a determined effort. Zato što I dalje postoji pokušaj da to rehabilitate da uradi rehabilitacija fašista, ustaše and their collaborators. I njihove saradnici. And that alone is a I serious sam threat. to je jedan veliki threat. Yeah, it's a danger. Pretnja. It's a danger. It's a danger to the security of Serbs and of the Serbian state. So we have to recognize that this is a very serious subject. Treba da priznamo da ovo je ozbiljna topika što treba I dalje aktivnosti. Just as it would be to allow Holocaust denial is a serious threat to the state of Israel or to the Jewish people. Tačno kako bi bio negiranje holokaust bi bilo threat. Pretnja na država Izrael. Okay, and I think that concludes my opening remarks. To su komentare iz Bari Lituči. Ja bi malo dodati, lično mislim da je za nas, za mi Srbi, sramota da smo čekali do 1997. da čovjek ko nije ni državljanin Srbije je sve ovo počeo u Amerika I uradio u interes srpski narod u Amerika I da mi nemamo takve vrste aktivnosti I dalje istraživanje, duboko istraživanje ovde u Srbije, što čovjek ko nije ni Srbin državljanin uradio sam od svoga džepa. To je sramota nas narod. And I want to just translate that. I think it's a shame and a disgrace for the Serbian nation and for the Serbian people that this man, who is not even a citizen of Serbia, has had to do this work out of his own pocket in a foreign country and to lead what should have been done by the institutions of this country. Imamo sada pitanje, mikrofon. Yes. Dobar dan. Dobar dan. I'm going to take you. You're going to be 1 hour earlier than you intend. We'll give you 5 minutes for questions. There's a question from the audience. Yeah. Vesna Šurbrat, novinska agencija Srna iz Republike Srpske. U petak je objavljen spisak Dijane Budisavljević dece koja su nastradala u Jasenovcu. To je znači nakon toliko godina došlo se do tog spiska koji je skrivan negde u Hrvatskoj. To je još jedan istraživanje I da. Znači, vaš komentar na to I do kojeg bi podatka vi voljeli da dođete? Gledaj,
she said there was a new figure about the number of people killed at Jasenovac, and what do you think about this, and what do you intend, how do you intend to respond to this? Ja bi odgovorio i Bari može posle mene. Mi smo na kraju konferencije rekli da ne postoji mogućnost da znamo ikada koliko ljudi su bili ubijeni u nezavisna država Hrvatskoj. Zato što Hrvati su uništavali trage njihove genocidalne aktivnosti. Nemci su uništavali trage svoje genocidalne aktivnosti i naše postratne vlada je uništio mesto naše Jugoslavije, SFRJ je uništio dokaz o genocidu u ovoj regionu. I dan danas vlada Hrvatskoj i dalje uništi sve podaci, dokaz i informacije od ovaj genocid. To znači ovaj genocid je bar 4 puta negirana, skrivena i smanjenje od 4 država. We have to make it clear that kind of minimization is generated by government institutions or government foreign policy. Treba da ojasniti činjenice da to je, kad vlada to uradi, to je deo njihove strane poslove i njihove diplomatija. What is it, the bottom line or the main purpose of all of that is to protect Croatia and to deny that the present-day Croatia has anything to do. Da, njihovi glavni cilj je da brani današnje Hrvatska i da negira sva veze između današnje nezavisne Hrvatska i historičke nezavisne država Hrvatska. Da, i da spreče bilo koju odgovornost od današnje država Hrvatska za prethodne zločinačke aktivnosti. After all, present-day Croatia is a post-communist NATO state. I treba da konstatujemo da današnje Hrvatska je postkomunističke NATO država. And the importance of NATO as an alliance is undeniable. I značanje NATO alijans je nešto što mi ne možemo da ignorišemo. So that would be my answer. Dalje pitanje? Do kojeg podatka bi gospodin Lituči želeo da dođe? Recimo, koji bi voleo da nađe podatak? Kako smo... Neku tajnu. Ja ću vratiti i dajuću govor za Bari. Na kraju konferencije jučer mi smo rekli da iako istraživamo za uvek, za sljedeće 1000 godine, nikada ne možemo dovedemo do finalne šifre koliko su ubijeni. Zato što su bili 100 mesta ubijanje i eksterminacija i mi bi... Ima taj spisak zemaljske komisije, recimo, gde ima 600.000 imena. Znači, i to piše čak u njihovom memorialnom centru u Hrvatskoj. 600.000 imena ubijenih u NDH. I oni nikada to ne... Odmah idu na ovih imena koje su kao izdvojili da su u Jasenovcu. Pitaj Boga kako su i oni to sad... A to je sve rađeno 46. 47. Zemaljska komisija je radila za celu Jugoslaviju. I to postoji, ali to nikad niko uglavnom nije video, ta sva imena. Ja sam gledao taj njihov 80.000 i nema moje babe i... Expanding for you, and do you have any comment directly on the numbers that have been released till now? That's correct. If there are any other questions here from journalists? No? No. Any other questions? Well, I would say that it's an outrage that this kind of minimization is happening. It's clearly... Dalje, imamo dalje pitanje, da ne. Izvinite.
Da li imamo dalje pitanje? Ne. Dobro, hvala da ste došli i dalje radimo. Is that it? Yes. Oh, okay. Now I'm going to take him there and you can sit.